वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कायनात जो अल्लाह करीम ने तख्लीक की इंसान हजरत के लिए, यानी अशरफुल मखलूक़ात बनाकर जब उसको भेजा, तो उसके लिए इस कायनात को एक चमन की शक्ल में खूबसूरती से सजाया और अपनी नेमतों के साथ नवाजा। अब उसमें किसी ही चीज़ का अगर मैं मौजू उठाकर सहरा, दरिया, समंदर, नदी, नाले, आबशार और इसी तरीके से मुख्तलिफ मौसम के हवाले से जिन्स व इजनास, फल फ्रूट कायनात के अंदर पैदा हुए, और जंगल के अंदर एक नई अंदाज से एक मखलूक बसी हुई, जिसमें चरिंद भी है, परिंद भी है, हैवानात भी हैं, जमादात भी हैं, नबातात भी है, यानी ये सारी चीज़ें। और इसमें जो मैं चमन की शक्ल कहता हूँ, इसको एक खूबसूरत बाग में फूलों की तरह सजाया और इंसान को एक किस्म का हाकिम बनाकर वो भेजा, लेकिन उसकी हैसियत अगर वो पहचानने की कोशिश करे, माली की तरह है। जिस तरह माली अपने बाग की खूबसूरती की हिफाजत करता है, इस तरह इंसान भी अपने इस कायनात को एक चमन की माने खूबसूरत बनाए और उसकी निगरानी करे। ये तो हुई जो ज़ाहरी कैफियत के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। अब दूसरी तरफ आ जाइए, यही इंसान अपने रवैयों के हिसाब से जो भी उसकी ज़िंदगी के दायरे हैं, उन दायरों के अंदर उसका ख़ानदान भी है, कबीला भी है, कौम भी है, मुल्क भी है। अब उस मुल्क और कौम को अगर चमन की शक्ल में आप देखें, तो फिर बात ये होती है कि ये सिर्फ कायनात की जो खूबसूरती सजाई गई बाग की शक्ल में, उस मालिक को अगर वो इतना हुस्न ज़न और खूबसूरत सोच रखता है कि मैंने इस बाग को सजाना है, मालिक को देखें वो अपने बाग की हिफाजत करता है, उसका काम ही उसकी हिफाजत करना है। अब इस इंसान को भी ये सोचना है कि कायनात के इस रंग को पहचाने, इस रम्ज़ को पहचाने, और अपने साथ जितने भी मखलूक़ात हैं, चाहे वो जमादात की शक्ल में, चाहे वो नबातात की शक्ल में, चाहे वो हैवानात की शक्ल में, चाहे वो आबशार की शक्ल में, चाहे वो दरिया की शक्ल में, चाहे वो समंदर की शक्ल में, उसकी खूबसूरती को मेंटेन तो रखना है, लेकिन साथ साथ वो अकेला फ़र्द नहीं, बल्कि इस तरीके से अपने कबीले, कौम, मुल्क के हवाले से वो उन बागात का मुहाफ़िज़ है। अब इसमें जिनके साथ उसका रहन सहन है, वो भी इंसान है। अब उन इंसानों को उसके साथ जो ताल्लुक़ है, वो भी उसी अंदाज से खूबसूरत होने चाहिए जिस तरह एक बाग की खूबसूरती होती है। अदब, एहतराम, रिश्तों की पहचान, उसकी कदर रखना, उसकी कदर व मंज़लत और उनकी औकात को समझना, उनकी कीमत को समझना, उनकी अहमियत को समझना, ये ओवरऑल पूरी कायनात के अंदर जितने भी हमारे निज़ाम के अंदर ये चीज़ें आती हैं, अब उसके अंदर इंसान जो है इस दुनिया को चाहे तो जन्नत बनाए, चाहे तो जहन्नुम बनाए। ये असल चीज़ है जिसके हिसाब से या इस तनाज़ुर के अंदर हम सब इंसानों को ये सोचना चाहिए, हम इस बाग के माली हैं, जिसमें हमारा घर भी है, जिसमें हमारे बच्चे भी हैं, जिसमें हमारे दोस्त अहबाब भी हैं, जिसमें हमारे शहर भी हैं, जिसमें हमारे सूबे भी हैं, जिसमें हमारे मुल्क भी हैं, और इसके अंदर हमने एक खूबसूरत ज़िंदगी, बाग की खूबसूरती की मानंद ज़िंदगी को सजाना है। अब तमाम चीज़ों का जिस तरह एक माली निगहबान होता है, दूसरे अल्फाज में वो उनके हकूक़ या उनकी ज़िंदगी का ज़ामिन होता है और उनका मुहाफ़िज़ होता है। अब इस मुहाफ़िज़ की शक्ल में आपके ताल्लुक़ कैसे हैं, किसके साथ आप मोहब्बत से पेश आते हैं, किससे आप नफ़रत से पेश आते हैं, यानी बनाव और बिगाड़ के हिसाब से आप अपने इस बाग को खूबसूरती की शक्ल से अगर सजाएं तो जन्नत बेनज़ीर है। दूसरी तरफ अगर देखें, अगर मनफी रवैये के साथ है, बागों को उजाड़ना है या बियाबान करना है, तो फिर तो बात वही चीज़ आई कि इंसान चाहे तो इस बाग को खूबसूरत बनाए, चाहे तो इसको बदसूरत बनाए।
چاہے اپنے رشتوں کو، اپنے تعلق کو، جو بھی اس کے دوستوں کی شکل میں ہے، بہن بھائیوں کی شکل میں ہے، والدین کی شکل میں ہے، تمام رشتوں کو اگر ان پھولوں کی مانند اس کی نگہبانی کرے، اس کی نگہداشت کرے، اس کی آبیاری کرے، اس کی گوڈی کرے، اس کو پانی محبت کا دے، سکھ کا دے، سکون کا دے، عزت و احترام والا دے، تو پھر یہ کائنات کتنی خوبصورت ہوگی اور ایک چمن گلستان کی مانند سجی ہوئی نظر آئے گی۔ بات یہ آئی کہ ہم نے اس کائنات کو پہچانا بھی ہے، یہ ایک چمن ہے، اس کی خوبصورتی کو کس طرح ہم لوگوں نے سجانا ہے۔ کہیں درخت کو یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے کلہاڑی مار کر ایک پھلدار پھولدار درخت کو کاٹ کر رکھ دیا، اسی طریقے سے آپ اپنے رویوں کی وجہ سے اپنے رشتوں کو بھی کلہاڑی کے ذریعے سے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں یا جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو گوڈی بھی دیتے ہیں، اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اس کو پانی بھی دیتے ہیں۔ پانی سے مراد یہ اوور آل محبت کے رشتے، محبت کے رویے اور اخلاص کے رویے کے ساتھ زندگی بھی ایک گلستان کی مانند خوبصورت بن سکتی ہے۔ اس میں سب سے بڑی چیز جو آتی ہے وہ کیا ہے؟ اس میں ایک چیز سب سے زیادہ اہم شکل کے اندر آتی ہے کہ آپ نے ان کا کتنا خیال رکھا، ان کا کتنا احساس کیا، ان کو طاقت اور قوت کے حساب سے اس کی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، جس طرح ایک باغ کا مالی اپنے پودوں کی حفاظت کرتا ہے اور ان کو ان کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے، تندرستی اور توانائی کے لیے اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور حفاظتی جو اقدامات کرنے ہیں ان کی خوراک کی شکل میں، ان کی حفاظت کی شکل میں کیا وہ کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر ہم چاہیں تو اس دنیا کے اندر ہم جو کائنات کے اندر اپنی جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہے اس کو خوبصورت کس انداز سے بنا سکتے ہیں؟ سب سے بڑی چیز احساس کے ذریعے سے، اپنی ذمہ داری کے احساس کے ذریعے سے، اپنی محبت، خلوص، پیار والے جو خوراک ہے وہ ہم اس معاشرے کو دے کر زندگی کو ایک خوبصورتی کے رنگ میں ڈھالتے ہیں، خوشبو کے رنگ میں ڈھالتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑی چیز ہے ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کا احساس رکھنا، ایک دوسرے کے حقوق کی نگہبانی کرنا۔ یہ ہے اصل زندگی۔ اس زندگی کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اس کائنات کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اس کائنات کو خوبصورت گلستان کی مانند سجا کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے۔